muangushe, 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 muangushe. Angusha yeye, angusha yeye na kazi yake, angusha yeye na watoto wake, angusha yeye na mipango yake, angusha yeye na maneno yake, angusha, angusha, angusha. Yule Farao anaoinuka kila wakati, yule umaskini, angusha, 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 angusha kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Holy Ghost fire. Sikiliza, watu hawajielewi. Injapo wana Israeli walipitia na Farao alisimama, ni kwa sababu aliwafanya kuwa watumwa kwa faida yake. Lakini alipo simama Mungu kuonekana kwa mkono wa Musa, Farao na jeshi lake walianguka. Kwa hiyo acha nitabirie mtu, ninaishi kutabiria mtu. Amen. Mwezi wa 11 unavuka kwa jina la Yesu. Amen. Mwezi wa 11 unavuka kwa jina la Yesu. Amen. 2025 unavuka kwa jina la Yesu. Amen. Yeyote anokufuata, yeyote anokuwinda, ninamwangusha, 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 ninamwangusha. Anofuata huduma yako, mipango yako, maono yako, business yako, ninamwangusha. Afya yako, ninamwangusha. Watoto wako, ninamwangusha, ninamwangusha. Maono yako, yoyote anofuata, anguke, 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 anguke. Vizuizi vyote vya kazi yako, anguka, anguka, anguka. Vizuizi vyote vya maono yako, anguka, 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 anguka. Holy Ghost fire. Sikiliza, kila mtu ambaye anokuwa katika maisha ya roho kuna alama. Yoyote ambaye amerogwa na wachao wanataka alama kwa mtu. Jo, kwa maana mchao yote akikuona anajua kwamba huyu ni chombo. Jo, kwa maana ukiona watumishi wa Mungu wakikuona wanatambua, ni kumaanisha kuna alama wanaacha. Hata yoyote aliyokupeleka kwa uganga anaacha pia alama. Hata wengine ambao waliokuwa connected kwa madhabahu ya kwao, kuna alama imeacha ya kwamba huyu ni chombo ya madhabahu yetu. Wameweka alama. Na mtu pia ambaye anaingia katika jina la Yesu, anopeleka maisha yake kwa Yesu, Yesu pia anaweka alama. Injapo chapa ya Yesu hajaonekana kwa maisha yako, ndio kwa maana wachao wanajua mali wanaingia. Ndio kwa maana wao wakishaingia kuna maroho mingi ambayo wataitisha, niingia, inakuingia, 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 kwa sababu kuna alama yao. Popote unapoenda, alama ile ndiye itasababisha ushindwe au faulu. Wengine wanakubalika, wewe unakataliwa. Kuna alama. Ikifika wakati yako wanasema mtu wa mwisho. Ukifika mtu wa mwisho wanasema kwamba mwingine amefika sasa hivi na wewe ndio tulikuwa tunatafuta. Kwa sababu kuna alama ambayo imeweka. Sikiliza vile Paulo anavyoambia Wakalatia. Wakalatia 6, Wakalatia 6:16-17.
Sikilize vile anavyowaambia. Kwa hiyo inatakiwa unapokuwa katika Yesu, unapoingia kwa hivi vitu vya maombi hivi, inatakiwa utamani ukuwa na alama. Kama huku na alama ya Yesu aweze kuchoka maombi. Kama huku na alama ya Yesu aweze kuchoka mvita. Kama huku na alama ya Yesu aweze kuchoka maneno ya watu. Kama huku na alama ya Yesu aweze kuchoka majaribu. Kama huku na alama ya Yesu aweze kurudi nyuma. Kama huku na alama ya Yesu aweze kuvichoka, utasimama imara kwa sababu Yesu ako ndani mwako. Inua mkono juu, sema niko pamoja na yeye. Jaribu yote haitanirudisha nyuma. Jaribu yote haitanitosha katika mapenzi yake. Ninasimama kwa jina la Yesu. Nipe. Biblia inasema na wote watakaonenda kwa kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rema na kwa Israeli wa Mungu. 17 tangu sasa, amen, neema inapofika, tangu sasa mtu asinitabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Tangu sasa ninapotembea kwa neema, mtu anitapishe tena, lana yeze kunitapisha tena, wachawi waweze kuniogopesha, waganga waweze kuniogopesha, kwa sababu nina chapa ya Yesu, kwa sababu nina neema ya Yesu, kwa sababu nina alama ya Yesu. Yeyote ana alama ya Yesu haezi kuogopa mchawi. Yeyote ana alama ya Yesu haezi kuogopa mganga. Yeyote ana alama ya Yesu haezi kuogopa laana. Yeyote ana alama ya Yesu haezi kurudi nyuma. Acha nikutabirie kwa jina la Yesu, business yako inaenda mbele, inasonga mbele, inasonga mbele. Maisha yako inainuliwa, 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 inainuliwa. Mwilini mwako pokea chapa ya Yesu, 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 pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea ufungulivu, pokea amani, pokea amani, pokea furaha, mafanikio, maendeleo, kuinuliwa, heshima, utukufu wa Bwana uonekane kwa maisha yako. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Amen. Nipe kitabu ya unabii Revelation 10:11. Nipe kitabu ya unabii, nipe kitabu ya unabii. Kwa hiyo usiogope. Haya maneno ninaonena ni kwa sababu kuna chapa ya wale wanaoitwa wa Kristo. Kama uko Mkristo, hiyo neno nimetuma ili kutangaza na kutabiri maisha yako. Seme amen. Amen. Seme amen. Amen. Seme amen. Amen. Sema kwa jina la Yesu, ninapokea unabii wangu, ninapokea unabii wangu. Maisha yangu yanabadilishwa, yanabadilishwa kuanzia leo. Chapa ya Yesu itasomwa kwa damu yangu, kwa mwili wangu, kwa ndoa yangu, kwa kazi yangu, kwa chaza yangu, kwa mipango yangu. Jina la Yesu inasomwa kwa watoto wangu. Jina la Yesu inasomwa. Amen. Wakanyambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wingi.
ninakutabiria kwa jina la Yesu, hautalia tena. Mwezi hautaanguka tena. Mwezi ninarejesha uhusiano wako. Pokea kwa jina la Yesu. Ninarejesha amani yako. Pokea kwa jina la Yesu. Ninarejesha afya yako. Pokea kwa jina la Yesu. Ninarejesha amani yako. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea mafanikio. Pokea maendeleo. Pokea pokea ushindi. Pokea baraka. Pokea mafanikio. Pokea maendeleo. Pokea kuinuliwa. Pokea. 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 Pokea ndoa. Pokea mume. Pokea ndoa. Pokea watoto kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Shangilia Yesu na makofi mazuri. Pigia Yesu vige